Papa, betul. Betul. Mereka hukum apa biar beri. Uno oblong be Volta Triangle. Di Volta Triangle ada. Nuki wunya. Le miape toguni bayi. Na mada be Volta Triangle la. Nki amia sohia umia glo. Chung. Abe mia fufu na. Mia tobie na. Eto sisi elo. Eduko nya lo. Alo. Eto fo nya la rukisia. Anyi gbare kemale miao togo alo togo ni gbaji. Ike ye fugbe nyachi ike ye triangle. Ike tosisi Volta sun eme jogwe toleshi. Yanya ye fu nyakpakpe. Wocho chora mi aba nkona. Aleiko wowe atwa defufu toto aro jesi daremi ari yo nko wo governor ke ba tegbere ji ko ba sunya chi ba chi agbara ji a yin governor Charles Noble Aden Clark yo taje ju ko ko independence ba wo do mi le fere kara mi kra aba ma ji pola nu ni ba yo ko va fufi ogodo yo to Volta Triangle wa we yin Bava, Peki, Lofo, Aveima, Mefa, Bakpa, Mafi, Agave, Avenon, Joje, Soma, Afifa, Aflau, Anglo, Dukoma Woa, Wawela, Nyoniba, Yofuta, Fa Afode. Là-bas, tu comptes rien, tu goniba, tonton, et tu que, attaque pas mal, attaque oratoire, et amoureux, et trop, monoléo, et pas, kaka, paro c'est ça. Asira ya fika muto fika, varo chapole. Kolele mole, tu koma wo, ye, vova, a passa encore comme na be, Volta Triangle. Ike, English yao, ejibo yoro tu khoreji na tu kware juro English yoro fie bo abuji wozo fa du tatu ko colony abele ko graba Gold Coast colony ne ko o to tura ma o na mo mo no ko to turo atatuplo o were Nigeria ba wele Gold Coast afia ma to ya taparami egbevio o datu rashanti duko elle a bon of 1844 que il voit la cité, il voit le commandant Hill. Va simple fantiao, a fait Gold Coast a chanté malamo. So comme des diamants. Tout le monde va t'acclure, vous dire, yo, tu as de Gold Coast, colonial. A fait y job. Mais d'achat, avec le blanc, au Hama, au retour, au protectorate. Tu as beau. Mais on te gonne, bah, moi, le fond de me croire. Mais dans ce bon effectif, il faut que je commande à Hilma, mais comme moi, je ne sais pas. Et moi, il y a accès blanc avec une balle de tout. Et français, au premier chose, sur le diamant, au rodia. Il y a que français, au premier chose, au voodoo. Enfin, il y a ma rêve. Voilà, il y a un peu de maman, il y a mon haji. Afaro, on est où ma fille, je vous la dis, afaro, la bloquée, tu vois. Afale jira blochi yo ba petu kwa me bo vie bien petu ko la fi ke tuma le nesho so ja le nesho ko yo to da bo tromo gudu ko le ko ye ja mo bo yo ra sha ba e fi afa ko yo bo ko ni ba ko yo fama mo lu je fi yo le je fa ye ma le français to ko fi sha le toro pe go wa ye nya english auto na jo ye voit ba kunma le toro potogwa jamo boru pobana de vire no na ni gbama ama ona te wa va ana gbereji
ne yo po jochi won to na ta khoblo ra ko ki sharo ro ki shiri wona gbere mu ha aba to mun khoshi wona aba shika diamond uranium jasper ami gaibo pelu vo ba wona yo takat to jama blochi ki ka makata maraka ma dem le to mun khoshi ojiji nya ba eyo va owo do plan kubia ko dege se nu vo la ngba bo o anigba question toy me ye bo wo trashe bi anigba mo akuku e mo to nu ga ve tu ko ya yo fu ka la ba do gbo ko ni ale ta na english o ya ta ye anigba ma fo ko me se o ko se fo français o ko gaga ko yi na ka mo ji ale ba ami ike nu khoshi ke dol ke kama la gas ela keta puta go wa fa ke era lo do Nigeria papa fala de la fia ale tu ini se ona wo fashira kafna ewe ba utu aye mo fo yi e ma yi o ma ni gba ki ka mo ju ko fo pa o gba ba ele ba wo ro ma oji ato governor adara ni gbo profaji governor na loji governor na loji ru na lo won to fo kotu na no ni so fo na loji manya ba wo na to de so abashira ma ojo français o ene na to governor dara to go de fotoji ni so mo o mo onya mo le o ma yo fashima ami pe just for kro mo kago ya to jagba to governor ka vadarege papa awefun mara kuku ma bia bari 1956 plebiscite kodadama ma bia ba masa ba angloto alo voter triangle monolawa wo ma dakole 1956 plebiscite amu mara kuku atako susu iketa wo ma dakoro na nia ere vinya mi ga ron to pipa yomu ba won to ba dako ne mi pupo won tu ko kata la voter triangle tu ko ma angrom ba so bo wuri no me ha mo ro paraka oni ba sere ko ye mi ko dangro ji ko mi ko bo won ko ran na nyo mo na ma ye ba nu sere me ye ye ba ga glo ji ko ra ko nya ta fele ye ma foto koma kala kata sur la gba English hopefully 1850 e hopefully uno adonu chonve le ko tuna warehouse fifi una warehouse tu na lo agba ora fima adonu ra fima asajo aloro gbejime na drama ana shima nene ma kwi ulo no ra fima agba tolo lo shi alebe lebra head mero shi me hokwe dime headman ya le dime mo ro ba su sha official uno be English headman ko su sha official buta wolo shi alido nene ma English o ba ran yin no sha le je chiaji atutan to gudu waya nyako waya sarama we chama we afi we dima nene ma ke acha fo ko go ha uno so am to shishi gan to haji uno edito da ka me yo wonya governor na mi o asita la ko ye farashi alajo ige Christian Bokas alebe eyo no mo ma anwo terashima ora gba fako o le fota gbo o la sita fo gbo ko o pe hojopi aso ga fe no bo ko la ira foto gba oji plan gba bo oji ya daga re jira ko mo npopo fa no be ko ba fa le owo shi imayo maha o mira doji ko wonye ba ha ba mala kata na de melefa to to ko jena wo to ade aye a kho ba fa gui ko sibiti ko to gbogbo oro no ko bo ran yan ko ye fo re jeje ka ve ko wo po mo popo o to fa gaga ala kata ma fa lu la ble ba ngoli kra mo popo fa no bo vio de suku e manya English a euro sukura fima English wa shi cha pepe
kakaba woro sukuu Bremen mission ikezu ipi cheche ba ye ba khonyi no rasma eliku dog sosro kavita dowo biga dowo gosmiti dowo shimeka dowo no wona nya anyi ntoto lo tomo wo fi mo kata ko wo khonyi no alegbegbe ke English o ho le no wo shicha na made langlo gbombe yo menya jama famo English famo yo nyire ke lo ka opo agreement paper ke opo le jama pro English do be nyo mi la fia pe church nyo ha mi no film pa pro asitata nyo mi na fi pro religion nyo mi na pro government paper ko ni no me o nusham me o sukuvi ojipo me o church o ma mo boro won ma ha jipo wo English o le ya to fa sere gba English support ka bala fa igbaji English o mo do support ka de ka na ma se nya na buta na yire mo ko le suku kelita nya English o ko suku English government ye bi le yo igbaji ka church suku na po EP primary EP middle acha EP senior school ye mi o mi de EP suku kale ki to fa blan na magbe va je o gbo o kru to leon o ka ta o lo reka owuto osoro agbesogbe na o ye o do mi na ngwala gbara nya ma na ne mai alebe du komo kata ma khafia et puis tu fa fondation kata to pekine ta fa banto va 1847 to pekia you va de chede du ko ka ko fu go ka va tsara fa igbaji o ka ga dore jogba du ko ma hey sa ye to go yo mi le gba va se ka boku jamo fa fore ni he mi asnawi me ye English akura e mai jama o mi aji lu fu va sere asinkasi e deji a club kina ikemi yo ba pa fu ta cha English o pon se mo to shanti hamo iya jirajo wa to tuvi bele yo ha ta po mo arojogbe yo ya ko soja o to se la lu o ba wa pa ple e mi na fi ashanti o jobo vito nene mai e mo va yema taro brother anglo wo male togo ni gba mo eye de finya plebiscite ikemi wo o mi d'accord le mi azu tu me fier le ya ta fama anglo wo nya gba na tongo ta balajala nkutaro no do le kporo ma ba ti e Chapman o gbara ya damaji kaka ba drama to ha o ja ma to ga gbo ma sha o nya me ke chitere akoda danyama mi ejo ha akoda da fe je be English obere ni afa komo to Chapman le meshi ya tatu habo alapanya i governor e ba yo ba ye we ntraka o velia e na ka wala tu na mi mu khoshi abun gbogbo mo fa ba ifia no tonlia ba mi anyi gba yi no lori Gold Coast o ko mi atajor but English their destiny is in the Gold Coast ikaba ya tafo ba ya mawo na ba mara fa gba era mara shi ma nku kere so pe yo gbore mi an kan ya ikaba du ko fo pata pa mi o mi gwara blogara ko mi aho ba ma ona no na mo e ya tari mi won to na gbe le nku fu fese wa da koreji yo bono ve o referendum mo cho ve e maia Gold Coast UGCC United Gold Coast Convention prescribe yo politics of afima location of public mi agbo fia ha Togoland Congress eleji amole mi afia Chapman pro mato mo yo wo ho le ji afia ko amenya amato abluchule Chapman ayi Achimota School for headmaster Bato Fraser ajojoma obono jama ibo ga ko suko yo interview no Chapman elegba me shabeli dukaya governor ka be ji nko gogo store kai ke Chapman elegba die Chapman yo wazo ama ibo headmaster Bato na Achimota School
ko we ba nkonyo ei wodo ma o to be yivi o fa gara um ko afao we le Togoland Congress ta kwa le loba kokochi ma blama fiara we be ta kwa yo na ron kokochi ma ta kwa yo yashima o he yo bu ko ro mere America boy ile United Nations o ko nyai wa free yo ta abela ke yo fogle ba ni hamelo sho e hamelo wa ya dem yo o nya ma o global chef malo sho yo pa ni be to ani o to ba mama i to pro be sra nyang chafuare makauti yote yo wa to smaruna yo fa chafwe ta ni so mo ti atefo o blame felia Dr. Ketefa ajimuku tumo mo ko simo tumo mi hala me dapo pe to re o pare ti o mo pe nkuma e ha yo pare e ha o pe o ble ele ta se fo le o si wa ka so mo le o si yo fa destiny yo fa gba mala Gold Coast to simo o gbo mi o ka to gboro si aye nya ro be no tre no be da ko akọ dada wọ́n yàn fún mọ̀ pé máyà máa tó ẹ̀dọ̀gbọ̀n fi tẹ̀ tẹ̀ pé mọ́ rẹ̀ ò tó gbọ̀nà kọ̀ yóò wá kúrẹ̀ Hamburg rẹ̀ jẹ́ màbíjì 1953 kò yẹ mọ́ pọ̀ kọ́ ọ̀dà fún Blanton ó bọ̀rọ̀ gbọ̀n anyá máa mi bọ́ ní gbẹ́jọ́ máa kọ́ mọ́ tó mu dàgé Chapman Hawley kéyìn ó tó ní ẹgbẹ́ ẹ̀ wọ́n yìí ló gbàtà pẹ́ máa ń gbé dára wà bọ̀ máa níyà bá alẹ́mìẹ́dẹ́ Chapman Hawley lọ́mọ no look at that one Anthony má bẹ́ẹ̀ tó akọ dada gama la show ko mi ro fu mi fi ro fu ma fi ro fu ma fi e fu a cho wo ye gbo yo fi na fu da to ni camper ha ma yo gran mi bele na no ji mo da ko baraka mo tuma da ko fi so to ma fi o to mi de o cho no tuma fi nya o mo ko na ma shi o bedo ya na be cho ma ko ajira ba anta bo cho yo fu ta go du ko ma wa wa yo mo Volta Triangle jama ko mi ajita jama fiare oye be Kaiser William tu mi oni gba wa to du jigbe sa na mama ikenya English o ko fiaga okay to du jigbe sa ni mi o gbon mi o lu mi o yin mi egbeto kankan okay kra yin ba ma to du jigbe sa ai mi o lo tu na mi ha to du jigbe sa o ma bele mama na so ko sino to aba po mi afa alaba iwo kuleja ba ye fuma ro tabi fi jibasa na English o tami awola jibasa to mi bi mi gala Togo mo anta gbe ma ye ha jira bi ye Chapman ro o wai nga tara gbe mi ngene ma mi le ma daka ko da dala yo mi da siri ju mi da go wole magba anto ho na gbe yo ma ko da go wọ́ọ̀rù mi ẹjí pẹ́ gà wọ́ọ̀rù mi ẹjí pẹ́ ń ná mi sí yóò wò yóò dàgẹ́ kò yé àpá ìtọ́ yóò ju ẹ̀jẹ̀ má jọ lọ́dún ma òtún òní ma kọ́ Chapman will statement rẹ̀ máa gbọ́ bọ́lá rẹ̀ we shall make sure we die equally. we shall make sure we die equally. Èyí mi ẹ bẹ mi ò mi ẹ lẹ bò yóò rẹ kò yọ kò àbúrò yóò kò yọ ọzọ gbẹrù lọkọ mi àwọn mi àpògbọ́ bá gbẹrù máa mẹjẹ yìí o. Mr. Antoine pake wocho na ebonyigba Antoine ló gbàtọ́ bẹ fọ fún ọkọ màkàlà báyìí kàkà báyìí lọ Volta Triangle owó tó mi jùmọ̀ sá ó mọ lẹ́mu ní ìjàmbá ọmọ mi ẹjọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ fi ìjàmbá sí àmì ẹgbẹ́ mọ̀lẹ́ sẹ́wọ́ gẹ̀ ẹ tá àwọn ọ̀rọ̀ sẹ́wọ́ gbàgbọ́ kọ́ kátà ìyá lọ́mọ ìwọ́n mọ̀lẹ́ ìjàmbá ọ̀tẹ̀ pọ̀ fi owó fi ní mọ̀lẹ́ yẹn náà mà dé tó àsùmátọ́ yẹn tó ẹ̀dẹ̀gbẹ̀ fún mi ò yẹn ìjàmbá fún mi yẹn ní sọ̀rọ̀ yẹn kẹ́ kúrúbí àkóódò ayọ́ ẹ̀dẹ̀gbẹ̀ fún mi rà kúrúbí àkóódò kúrúbí sàtà àtọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́gbẹ́ yẹn ló tó ibi jìbọ̀ sẹ́wọ́ owó tó ọ̀tọ́ ló lé mi yóò dẹ̀gbẹ̀ fún mi rà pé wọ́n yẹn á gbọ́n fún àmì ọkùnrin ìfẹ́ papa mọ̀rẹ́kù mọ̀ má bíi abẹ́ kẹ́ ẹ fi abẹ́ ẹ̀dùn yìí kẹ́ wò nyẹ́ wò dẹ̀dẹ́m triangle amọ̀nọ̀lá wọn wà yé Chapman sẹ̀fẹ̀fẹ̀ bẹ́ numa kẹ́ wò gbọ̀gbọ̀n bẹ́ yóò adù yóò kọ́ dù jìgbẹ̀ zánà English àwọ̀ dé kẹ́ numa ta kún yẹn Chapman mọ̀nọ̀ bẹ́ miá dàkọ̀ alo aŋlɔtɔwo na dàkọ̀ afia zododo kɔmɛviwo hã alo. ebi wɔrɔ ɖe ba yi dzra dzɔ ɖo domo wodzo kɔ ɖe wodzo ta ekpa me kɔ ame aɖe nɔ wo dome ko yɔna be awuku gbedama
au ku bede mari o to re la ro di ha ye je ko bla gbeli bede ma ke lu nkruma yo ba ko yo le have yo da fi pitoji ye se yama yo ba da ma nkruma shout li double fime yo da fi be support fi pito be yo akoda da fa campaign ye uma na mo na CPP o ga gara ni be ma CPP manya Togo party no va campaign fia nkruma ta me Togo fi va campaign fia governor asema de jibo da kwara ka jagba da maraka wu ka ke mi owo ira yo de mo ye nya ba su na ma arabe ye CPP to mo boka ta jo ga join CPP to ko e gbe ma pe to wa support nkruma e yo support wa campaign ba wa o pa lo ba pe wu to ko pe jogbe to ko papa e o to jogbe we yo gbo ni o ara ye bo progaso mano abo de mo ro jijire to jure ka ngba ka echo o progaso be amano aflo afo koko ye be buru o vo ya mano o po jidale ga la na foti na ro je ma foti na be nyano golgosma na hoga ahoga so mo kan acha ko dagbo baro akodagba te parolia arakavia iya no pepa bayo ye so ko wo lo tro ko ba ni ma wo dole ma ko yo ba dia se fo ba wo du no to jilo gake afeji de ka o ma ka ni te bi o ma trouble ma ke mo tro ro nyo yo mo anto pa fo mo to yin a o dako cho fo mo to ho fia fo ka se la kratia o gba be yo mo de ka ga Gold Coast yo doralo ma yo lo euro kiosi they voted no ke jogbere wo yo nyo mo re won lo yin o do ko be na mi da ko be la ire français Togo ya be awre ka kulu asma e bo ma ya ye governor la fa wo fo français be lo wonto do shi o bi agbo fi ko yo bo wo freedom se ma fi ko o ko da mo le almo mawe e je bloqué da fo que ta wana mi ye mama fa bien de mi la ida mo fuera mi ku we be Chapman ma e nkrumanya buji ala ko ya ko na dokan de America ojo ire United Nations versus desk officer ika ye para Africa fe lipoji fo pa mo ko fi ma ko kho to ji ba ka ro bi ha mi na ma ko yo si na po mi o ma pa ji fia o ta fera apa ko che de Gold Coast me si be ma to mama o ma ye blow o ma ye gao mi ma ye gao ma ye blow ba mi ye la fa igba di e mi ma mo ya si ma re o to mo chi ile ti bi ta mi tu o fa ko ma ka si o plan gba aso be map yake na mi kpo tata bale ke mi kpo fia na hen togoni gbakata alo togoni gbakata hafi anigba mama yivadua akpobe fire la fima ke de triangle ada le nuyama togoni bang doko dilalen gake a wuma tutu tatara tata gale afima eli kokokokoko ye ma va kpobe ke demarcation ke ya do le vovone mapanto kavale kana konfia le ataka ko mo na minu ya yo ere ba ha mare mira nuita mare mira enya berani ama o de ma egbama bromo le nana fufu re kai okoyin re ka lo si gbogbogbo re ka lo si na de o da we ara bo bo do ma nti afa afa na go socially ke mi ba we nya 1952 English over no, it was an injustice. When I'm tough over your old mouth. Yet I would that chopper Togoniba, Mamma. You also know you ever trans voter Togoland Council. Gold Coast deputy governor, Sinclair. You ever chairman of that council, Lahofi. Fazi, Anglofi, BCB Muchuga. That's the clerk of council. No fear. Odo, Ntetitoy. Alabe, Neneme, ta, ma, what worry that? Other
gake be Gold Coast ike British ofa yigba fashion no kashiron mo le fuata fa yo kokoko afile tabaga le kokoko le mapo mapo mo ko no asa ko teacher futa o edama teacher o ke bo yina ne mo piti ati rafia mo o rafia na ma Tobi akpa fonto nu ikana dumuda le mo yimale Chapman ple anto domi le lugba mo ko nu mo fo de ke gadzin be ga dumuda fia le mia sohia o domi ke habobo do ho do boglombe àwọn tó mọ lemu voter triangle tó mọ lemu tsope kiko yabale na gbe na wo mọ lemu ke do fia be aƒe amemowa ike le dunya ƒe dunya gbloma wo me di be àwọn tó no gere mo lo alo leke wa anya wo ƒe susu nka me obe mo le susu gble fe da gblɔ do gblani leke ni ye dura kabato Amerika sur ni ba ti da kanalo na glo be na fi male nka me obe mo le mi bo ke na do o male nka mo mi no bia me nka me obe mo le o male do ki no fe nya gbogbo mo lo alo mo le fa du ko mo lo alo mo le togo to mo che basima mo to ma che fi le to kliko to no vio ene klapato amola se ono vio to go fi la o ro asare kai nka me obe mo le me yo ke na glom de o fo nu mbra nyam na ni le bia de ji avati me viere kama li fera ter wo glo no na de a flagu to manye togo vio ye ta e togo avati me ter mo nya glo kaka bole me gbo fi agro na nyama ke papa baba ma bia be ni gbalade do li ke wo ngo dara ni be triangle o nya boko store malio ke mara ku maka bia lo vagban ko de li na triangle mo no la wa ya bia mara mo na de na ye bo voter triangle de tu ko se lo kama so se va ya makro kar ke nko ki nyata bi ora na ni ba ma nko ra mali voter triangle de vagba e ka karo me visa no glebi wona glebi sa malio nko ra mali mi wata yo na mi de kai mele ni bar kai mele English o nya nyu ebere an ba wona yo to bere ya ta do ye ba ya e jara jara da o plan road o de tu English o no mukata anglo agarada ave da tu pra da to ju ada fo do ha o trespass o gbede o fa yin ba ma ya to ho fara glo ile furu fa asisa fa ejo aba wa kwa anglo do ji na anglo yin ba ye English o to English governor ha fara wa tabe o yana do no ta ma pa ngba evelia Sagbadre fare El Salvador y Fonco de te guma ya guma ta we Sagbadre El Salvador El Salvador e ile krati to mo lo ku vi o da bu to ji bu wa gba o lo fo bubu ma o to amoje gbore kaka ba gareje fe ma yi chele to lo sha ko gba fa ku ni na ko gareje fe no kaka to agba fa kata mo ho ma fi avala kuvimo adasma ne mele vako rore abre sava ga va fla anglo ka fu bu goro fuaji la gafa o bato vi ola de kara bo bon mi khoshi era samo wa bi afa gobere yefuma ko pite ka ba jo cheji toji yo ko kuvio de ka jo yo fo jo se ma fi si ta ve a fuse o cho pam you want to da e shege e gwa English governor very ene me anglo va wa ema u ko agba kata isi eto ashi chami o ke cho jan ami poda duka mo la drama u ko ye governor mo ra mo yi o be apare anglo o khaturu o to ga photograph no wa tundu of ma anglo ga yoli no ba yo va
ye hasa ba de ba o mleji ko o du ni so ni godo ya fa bele poro o du meji ko wo ko yin ba ma pa o e yo ba da tuta gba ya wo fa ple gbagba jeje beri yo aluji yo ala yo du afa o jasma English o cho soja o cho Pakistan cho India ple ju ko o jiru bo le afa Nigeria lo Hausa soja o ba Golkos lo soja o bi cho do cho ko fu ma ama pe vala fane to da sinu o tu da bo lo ba ko lu mo je fi e ko ka yo ko ni gba cho pe Golkos ina afọ̀fẹ̀lẹ̀ ke English o de e yo va apa ba fi pe a ye to bi ko o ma o yiru ga la ba tu ara mara ka flo dora mi nya dia gawo le jo ma soko tu pato le gbo sa ba soko o bi jo ya o ko juba apata ro fi amo ko jimu yo ino gogo be gbe mi o bomba wana pere yo ko to mo aye mo mi roji yo ba re gba fun tu jire ka pam ama pe farafana gidi o to aro fi ewo fi mai Captain Glover, Captain Goldsworthy, Captain Parker fi mochi odan ko ya haka agbe ko English o daga butama bo yo va du yo jigbaji papa e boy Maria do no mo mi fa mi buoja mi lo wa fa so kata mi le jokoto tege jokoto mi le kachiriku mi le housu mi le kodode mi le sre mi le saga mo ya le gamusu ya lo mi ya pro ya governor mi achoma ayire wo nwachi akụ na yo fiaga akara afuma ko ko ile ya le bi aprobe ka fa ni makata yo ku bada ba pa okra da tuta gbe ba teta onu ko fi mai English ye fu na gara fo be akobi ni bo su to asi fo kolonia si mo se ta Golkos kolonia yin o to ni o mi to ni to mi te egba ibi e le ma akọ ibi da ha mi mo no rejo aye moji ko nkumato bara o wanya nko o yo na integrate English ya o ba na ba o pere wo ko ma to boro jina mi tu cho mi re ju kwa to mai ba sere gba mi huli ya ji mi ga lefia na made ganya ma grofia ba ba ji jago ye ya me ji se mi dura le gara ju kwa mo na nya ba mi ga ikrubi ye fa ma ta la mi ajo yana mi re kushi aka jira ba ga to mi tu dago ya klon chafa to bi akpanu be modagoraju ye na de ngma nam ala ba enam ya so heu mi nu beldem ba o leke mi nya mi no ala kako amai ha ba yo nya British Togoland to amadu ho ba o male British Togoland mo ka bu hu Golkos mo le ajoji nam to ba na de ngma nam ke mana mi aso he ma mi ha wase enya na glofia akpanu se no será foto wasama ba anuma nya ba to na ba shu duma vile nye ko ye kristo no kama ta ko shu na nyi gba ya popopo na nya ntu na to egba ofodo didi na ye sha na to gba ofodo didi to duko to da shi na duko bo o azufia wo to nkoro no ta me se una le jira fu mi agble tu mo viere kama ro gba yin so maga ba maga un mota wo to wo da duko ro bo o demo enye nu manya pa fore de wi ye to wo ye ji le goyi gero ye ji na ka gero abo bo na ye ji la anya kpangba ja ru pureji ma wa da sire jola na ko to la yo siware lawa
banyamore kere jugi. Amawe.